बाप रे एते सारा पेली कमेंट आर चेता हजई देइछि। तो हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते। तो गाइस जो पूर्व वीडियो रे रोस्ट करथिले खतरा गाय गाय ना सरा गाई माई गाई अबु रोस्टर एमती पेला देले से बाध्य हेले भूल मागिबा एते कला परे माने कोन रोस्ट एते रोस्ट कला परे से आसी जे जे ताको रोस्ट करिछि समस्त रोस्टर को चैलेंज देइछि। ताको चैलेंज टी अपसेट करिवा चलंतु वीडियो देखिए। बाप रे एते सारा पेली कमेंट आर चेता हजई देइछि। कौन कहूलु से दिन लव भाई कौन बाला मुंडी बास तोर एक कथा आगुरु जानिबार थिला देखिलु तो मुंडी कि नहीं बापा दिले पंगा नबार पड़िला महंगा कारण बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है समझा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। पेटी पेटी करी तो मत लाଗୁଛି ସେମାନେ ଯେ ମୋ ମାଆକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ एक्चुअली ସେମାନେ ମାଆ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟରେ ତମ ମାଆକୁ ଗାଳି କରିଛି ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କାରଣ ମାଆ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ। ତୁମ ମାଆ ମୋ ମାଆ ମୋ ମାଆ ତୁମ ମାଆ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମାଆକୁ ଆଣିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ଆଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। एटा ही तो संस्कृति ना बड़ा कैमरा एटी अनुज सियाड़े कोड़े अच्छा हमको सिखा रिया है। से महान पंडित राष्ट्र मान को भी हाथ जोड़ी की धन्यवाद दूची मते ठीक कैमरा को ठीक देखिया सिखिया पई मते रस कोन बुझिया पई आपण एत बड़ महान राष्ट्र मन जान नथिलु मु एटलिस्ट किछि तो सिखिलु कैमरा को केमती अना जाए कैमरा को अनेबार न जानी आसिकी रोस्ट कर देइतिलु। छोट बोली आपण माने केते बड़ राष्ट्र सब जणिया पे बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर मुंडा भाई हमर A1 आकाश भाई एक्सीलेंट गाय रूमो गाय बाड़ो गाय। अरे भाई एठी बड़ सान देखा जाएनी एठी भूल ठीक देखा जाए न्याय अन्याय देखा जाए मते लागु तू और किछि जानि पारिनु बोतु नहीं कोउटा भूल कोउटा ठीक तू जो रोस्ट करि नथलु कि सेटा तोर भूल कारण से जवान को अपमान करा जाय नथिला कि से जवान मान को रोस्ट करा जाय नथिला रोस्ट करा जायतिला सिक्युरिटी लव भाई को हमर इंसल्ट अलगा प्रकार बिहेव कला माने इंसल्ट कला जहा कि सिक्युरिटी को ये अपमान करिवार नथिला मते लागु तू तो भूल बोते बुझी गलु नले पिला आउरी देई थांते कोन पेला। आई पई मु धन्यवाद मते एतिकी मते रस कोन देखिते मु भूल वीडियो करते मु ठीक वीडियो के लिए सिखिया पे बहुत एबे जानिले तो रोस्ट कहा को करा जाए कार भूल कार ठीक याठू बड़ काम तो पाए किछि नहीं तू तो भूल बुझी गलु सेति बड़ बात मते लागु तू एबे भल से जानि पारि तू रोस्ट कोन आ रोस्ट केमिति करा जाए और कहा को करा जाए। सिक्युरिटी चाकरी आपण कहबा हमसे गोटे सिक्युरिटी चाकरी पाइबा ना बहुत कष्ट भाई दिन सारा हजार हजार लोक को के माने साइड ये हो ताको जे मुंडो कोन ही थाए ताको प्रेशर केते हाई लेवल थाए से कष्ट केवल सही फील कर सेटा जदी भूल पछ मु जदी कहि देली हां भाई मु मानु जी सिक्युरिटी चाकरी बहुत कष्ट कर लोक मान को विशृंखला न रखी शृंखला रखबे ताकर काम किंतु एटा भी ताके जानिबा कथा लोक मान ठीक व्यवहार करिबा ताको जण दिबा दरकार काकू केमती बिहेव करा जाए भाई समस्त काम रे कष्ट थाए ता माने नुहे कि अन्य को अलगा नजर देखिबा सेमती नुहे समस्त को समान देखिबा। भाई गोटे कथा को जड़े साधारण ब्लॉगर पे आपण माने एते हगी कि एते कमेंट रे हगी कि छेरी कि पूरा हाईलाइट कर देले साधारण ब्लॉगर को रोस्ट करथिली मु हम लव भाई को रोस्ट करथिली बा। अरे भाई तू एबे बुझितलु एबे आउतर अबुझ आइ गलु। अरे भाई से साधारण ब्लॉगर को रोस्ट कलु तू से साधारण नुहे रे से गोटे बहुत बड़ ब्लॉगर ताको का को भी छोट भाबिया बंद कर कारण छोट सापर बड़ विष आ कौन कहलु कमेंट रे आसी हगिले आ रोस्ट करले। अरे भाई
ହଗି ନଥିଲେ କି ଛେରି ନଥିଲେ, ଠିକଟାକୁ ଠିକ୍ କହିଲେ ଭୁଲଟାକୁ ଭୁଲ କହିଲେ। ଏବେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ କିମ୍ବା ନ ପଢ଼ିଛୁ ରେ, ଯଦି ପଢ଼ିନୁ ଯା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯା ଜଏନ୍ ହଉ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ରୋଷ୍ଟ ମାରିବୁ, ଆଉ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଡ଼ି କରିବା ମଜା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ କରିନି ଯେଟା କରିଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ କରୁଛ ମୁଁ ଖରାପ କରୁଛି, ଠିକ୍ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ମାନୁଛି, କମେଡ଼ି କରିବା ରୋଷ୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ। ତୁ ସେ ୱେ ଜାଣିନୁ। କହୁନି କି ତୁ ଖରାପ ବୋଲି, କି ମୁଁ କହୁନି କି ତୁ ଭୁଲ ବୋଲି, ତୁ ଭୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଇନସଲ୍ଟ କଲା ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଯବାନକୁ ନୁହଁ। କି ସେ ଯବାନ ତାଙ୍କୁ ଲବ ଭାଇଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ସେ ଯବାନ ଖାଲି କହିଥିଲେ ତମେ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଅ, ସେକାନି ଯାଅ, ଏକାନି ରାସ୍ତା ନେଇ ସେକାନି ଯାଅ, ସେ ଏତିକି କହିଥିଲେ। ତୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ନେଇ ରୋଷ୍ଟ କରିଲୁ, ତୋର ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଲବ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଲୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେମିତି କହିବା ଅଧିକାର ନଥିଲା, କି ତୁମେ ସେମିତି କହିବାର ବି ନଥିଲା, ବୁଝିଲ? ମାଛି ଭଳି କଣ ମୁଁ ଜାଣି ତାଙ୍କର 150 ଖଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇନି, କିଏ ଚାଲିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सोरे 2 नाबालिकांकु दुष्कर्म कराଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀର 2 ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଯୁବକ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ତମମାନେ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି, କି ତମ ଷ୍ଟୋରିରେ ମେନସନ୍ ବି କରୁନ। ଗୋଟେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ଲଗରକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କି ଆପଣ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ହଗି ପକେଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ନା, ଯଦି ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କହୁଛୁ ନା, ତ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ମା ଭଉଣୀ ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ যেভাবে ভাবে অত্যাচার হচ্ছে, তাকে রেপ করে মারি দিয়ে যাচ্ছে, ভাই এতি হাত হয়ে পারতে হুଏ সেইটি আবাজ উঠা ভাই, সেইটি তাଙ୍କୁ মা ভଉଣୀ ସୁଧ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ତାକୁ କିଛି ନ କରିପାର, ତାକୁ 9 ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାର। ତାଙ୍କ ଯେ ଏଭଳି କରୁଛି ସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମା ଭଉଣୀ ସୁଧ, ତେବେ ଜାଣିବି ତମର ଗାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏଇ କଥାଟା ଠିକ୍। ଆମେ କହିବା କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନି। କଥା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ, ଆଇନ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ, ଆମେ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଆମେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରି ମୋତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲିନି। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ହଉ କି ରବିବାର ହଉ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ନା। କେହି ଦେଇକି ଆସିବି ମା ଝିଅ ଘରେ ଭିତରେ ପଶିବି। ହଉ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା। ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣଟା ଛୋ କରି ପକଉଛୁ, କ'ଣଟା ଛୋ କରି ପକାଇବୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ବି। କୁହ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗରକୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିବିନି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତୁ ତୋ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛୁ, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଆମେ ଆପସେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖିବା ତୁ ଆମର କ'ଣଟା ଛୋ କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ, ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର। ହଁ ଭାଇ, ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗରକୁ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପବ୍ଲିକ, ଆପଣମାନେ ତା କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ବୁଝିପାରିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।